cream broadcast on his cream yetnanas ish alikatun گۄڈنیٚتھ کرو أسۍ ستیش نومل جن کلام پیش تہٕ تَمہِ پتہٕ سپدِ پروگرامٕچ باقٕے استاد منیر احمد میر صٲبس گُزٲرِش کٔرمٕژ جناب منیر احمد میر صٲبس گُزٲرِش زِ تِم انن تشریف سٹیجس پٮ۪ٹھ تہٕ کرن تمہِ وتہِ ہُنٛد اکھ ایڈرس میلان یتھ وتہِ متعلق یتھ کاروانس فقیرس محرم ستیش نومل صٲبس متعلق ان لوگوں کے دلوں میں گہرا اثر چھوڑا ہے. مرضی کے لیے ایک شال پیش کی جا رہی ہے اور ایک سیلفی. جناب طارق رافت کی جانب سے اور ریجنل نیوز یونٹ آکاش وانی سری نگر کی اور وہ ایران ایمبیسی جو وہ بھی جلایا تھا انہوں نے، تو وہ بھی چھپنے نہیں دیا. اب جو میں یہ لکھ رہا ہوں ایک کسوٹی جیسے میرے پاس انہوں نے آ کر کے دے دی. دوسری کتاب چھپنے میں برابر 10 سال لگے. میری دوسری کتاب 10 سال کے بعد چھپی. اور تب میں ان دنوں میں انگریزی اور ہندی میں ہی لکھا کرتا تھا، اور پھر تھوڑا تھوڑا اردو میں لکھنا شروع کر دیا. ندا فاضلی کے ساتھ میرے تعلقات مراسم بن گئے تھے. امرتا پریتم جی کے وہاں میں خوب جایا کرتا تھا. ان کے ساتھ کئی راتیں گزار کے میں نے اپنے آپ کو چزل کیا ہے. تو وہاں پہ ندا فاضلی جی آیا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی تو مجھے اردو میں لکھنے کی ترغیب ملی. لیکن 2011 تک میں کشمیری میں نہیں لکھتا تھا، ایک لفظ نہیں لکھا تھا. اور راہی صاحب جہاں جس تقریب میں ملتے تھے وہ مجھ سے کہتے تھے کہ ایک نظم تو کشمیری میں لکھ، ایک کبھی میرے لیے. اور کئی بار انہوں نے ہاتھ پھیلائے اس میں کچھ ڈال دے. سیلیوٹس ٹو راہی صاحب. اور میں ڈھیٹ آدمی، میں نے تب بھی نہیں لکھا. مجھے یاد ہے ایک دن میں آفس میں تھا تو مجھ سے ملنے آئے یہاں. مجھ سے پوچھا گھر میں کون کون؟ میں نے کہا میرے والدین ہیں یہاں کالونی میں ہیں. تو وہ یہاں سے نکلے، باہر رکشہ لیا ہوگا یا پیدل چلے گئے ہوں گے. کالونی میں میرے ماں باپ سے ملے. انہیں کہا کہ میں رحمان راہی ہوں، میں بھیک مانگنے آیا ہوں اور آپ کی وساطت سے چڑھیے. میرے والد صاحب بہت ایموشنل ہو گئے. انہوں نے کہا راہی صاحب جیسا شخص میرے سامنے ایسی بات کرے. تو انہوں نے کہا آپ حکم کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ستیش سے پچھلے 1.5-2 سال سے لگاتار ریکویسٹ کی، جہاں ملتے ہیں وہاں ان سے ریکویسٹ کر، ابھی ان سے ریکویسٹ کر کے آیا، لیکن وہ مانتے نہیں. اب بعد میں انہوں نے شرٹ نکالی اور کہا کہ میں بھیک مانگنے آیا ہوں، اس میں اسے کہہ دو مادری زبان کے لیے کچھ ڈال دو. تو شام کو میں گھر گیا. میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا راہی صاحب آئے تھے. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا کب آئے تھے، کتنے بجے؟ کیونکہ وہ میرے پاس آئے تھے، میرے پاس چائے پی کے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس طرح سے کہا. میں بہت ایموشنل ہو گیا. اور پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں لکھتا رہا اور ضمیر کے حوالے کرتا رہا. ضمیر صاحب میرے ساتھ. تو ضمیر صاحب جو لکھتا تھا اپنے حساب سے بکواس کچھ بھی، مجھے پتہ نہیں، دوبارہ ریوزٹ نہیں کرتا تھا. اور اس کے بعد میں بھول گیا کچھ دیر کے لیے کہ میں اردو اور انگریزی اور
हिंदी में लिखता हूँ, मैं सिर्फ कश्मीरी में लिखने लगा। प्रकृत रही सबंध सिर्फ द्रावकोश 5-6 महीने के बाद राय साहब अचानक स्टेशन आते हैं और यही तकाजा करते हैं, कुछ लिख रहे हैं। कहाँ है? ज़मीर साहब के पास, क्योंकि कस्टोडियन ज़मीर साहब होते थे, आज भी हैं। अभी मैं यहाँ से निकला हूँ, लेकिन आज भी मेरी जो चीज़ें छपी नहीं हैं वो मेरे पास नहीं है, वो ज़मीर के पास। जिस दिन छपेंगी वही निकाल के देंगे। तो इन्होंने प्रिंट दे दिया। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं एकेडमी के मुंतज़मीन का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने मेरी अदना सी कोशिशों को आज बढ़ा चढ़ा करके लोगों के सामने पेश किया, और एक एक फ़र्द जो अदबी दुनिया का दरख्शां सितारा है वो आज इस महफ़िल का हिस्सा रहे। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ कि वो आए और उन्होंने आज इस महफ़िल को रौनक बख्श के मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। मैं कोशिश करूँगा कि अगले दिनों में जो मुझसे हो सकेगा मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा हर मैदान में, और जो कुछ मैं सीख चुका हूँ उसे नई जनरेशन तक मुंतकिल करने के लिए सही करता रहूँगा। सर, जिन चीज़ों को यहाँ पर छुआ गया आपसे जुड़ी, चाहे वो परिवर्तन राय से जुड़ी हो या अमृता प्रीतम से जुड़ी हो या फिर दीगर अनछुई ऐसी बातें जिनका इल्म आम लोगों को अभी तक नहीं था, तो कैसे बयान करेंगे उन चीज़ों को? बड़े लोगों के साथ उठ बैठ के ही हमने कुछ सीखा है, और आज पेपर में उन्होंने किया है क्योंकि वो मकाले छप चुके हैं, उनसे इस्तेफादा करके हलीम साहब ने आज उनकी रेफरेंसेस पेश की। चुपचाप काम किया जाता है और फिर जिस दिन उसको लोगों तक आना होता है तभी आ जाता है। अगर हम हर बार तशहीर पे चलते रहेंगे तो फिर संजीदा काम होगा कब? इसलिए जो काम करना होता है वो चुपचाप बंद कमरों में कोनों में बैठ कर के अपने तन्हाई के डेस्क पे बैठ कर के ही होता है। और आज खुशी है कि हमारी नई जनरेशन के पास मेरी चीज़ें आ गई हैं। अगर उन्हें लगेगा अच्छा है, पढ़ने की उनमें जुस्तजू पैदा होगी, तो वो किताबें सब की सब दस्तयाब हैं। अब तो ऑनलाइन भी सब कुछ है अवेलेबल। तो मुझे उम्मीद है कि नई जनरेशन भी उन चीज़ों से थोड़ा सा तरगीब पा करके हमसे बेहतर करने की कोशिशें शुरू करेगी। शुक्रिया।